Alright guys, okay, for now we will discuss about exercise 28 in Baron's TOEFL yang bagian listening ya guys ya. Kita lanjut ke exercise 28 TOEFL-nya Baron yang bagian listening. Kalau teman-teman ada yang belum dapat materi sebelumnya, cari di playlist ya. Baron ada, Longman udah lengkap juga, Longman juga ada, dan Longman-nya udah lengkap juga. Kalau mau yang lengkap cari Longman ya di playlist channel ini. Oke, exercise 28 di TOEFL-nya Baron yang bagian listening. Di sini ada interactive lectures, right? Perkuliahan interaktif antara profesor sama students. Seperti biasa teman-teman bakal ngerjain ini. Coba ngerjain dulu soal-soalnya. Di sini nanti ada ini ya guys, 12 soal ya. Jadi tulis angka dulu di kertas 1 sampai 6 dua kali ya, karena ada chalk 1 sama chalk 2. Kalian tebak A, B, C atau D. Kalau udah baru kita bahas bareng-bareng di belakang ya guys ya. Oke. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum ngerjain ini ada bacaan dikit, kita ini ya petunjuknya ya, kita baca dulu ya. In some talks in the listening section on the internet-based TOEFL, di beberapa omongan ya, pembicaraan di seksinya listening, seksi listening dari IBT, internet-based TOEFL yang berbasis internet. Ini punya internet ya, ada PBT, ada paper-based sama internet-based ya. Di beberapa pembicaraan di seksi listeningnya IBT ya, you will be asked to, asked itu bacanya gini guys, kalau yang belum tahu ya, kalau ASK kan ask. Kalau ada ED-nya tambahin aja T, asked gitu ya, sebenarnya gitu, ask K ketemu T gitu, tapi bisa disingkat jadi AST, asked ya. Jadi beda, kalau kalian matika ask berarti ASK, kalau kalian bilang asked pakai T berarti asked itu ya, biar nggak bingung. You'll sebagai tambahan aja. You'll be asked to understand academic content similar to that of short lectures that might be heard in a college classroom. Kalian akan diminta untuk memahami konten akademis yang mirip dengan ceramah singkat yang mungkin diperdengarkan di ruang kelas perguruan tinggi, guys. Terus the lectures will include natural pauses. Perkuliahannya bakalan ada jeda alami gitu ya, maksudnya kayak dia ngomongnya agak berhenti. I want to tell you about my, kayak gitu, kayak berhenti gitu ya, namanya pauses. And will be at the normal rates for a conversation between native speakers. Dan juga ada kecepatannya bisa normal juga ya. Both the professor and the students will be contributing to the class. Jadi dua-duanya, dua pihak antara profesor itu gurunya mahasiswa ya, professor and the students, dan mahasiswa will be contributing, akan berkontribusi di kelasnya gitu ya. Choose the best answer for multiple choice questions. Pilihlah jawaban yang benar di soal ABCD-nya. For computer assisted questions, follow the directions on screen. Untuk pertanyaan dengan bantuan komputer, jika kalian pakai internet based TOEFL ya, pakai komputer gitu ya, ikuti petunjuk di layar. Oke, karena ini simulasi, kita pakai kertas aja dulu ya. Guys, oke, kalau udah siap langsung kita kerjain. Ready? 3, 2, 1, and go. Exercise 28, Talk 1. Listen to part of a seminar in an art class. Let me remind you that this is a seminar, so I won't be lecturing. This is a discussion format, and that means that I expect you to respond to the reading assignments. No need to raise your hand. Just be moderately courteous about taking turns. Remember that 30% of your grade is based on class participation, okay? Now, with that in mind, let's begin our discussion of Chapter 22 in the main textbook. What is pop art? I'll start. Pop art, as I understand it, was a movement that began in the early 60s when painters, I think it was mostly painters, began to use commercial objects like bottles, comic strips, cigarette packages, and like that as subjects for their art. Okay, so I'll ask the obvious question. Why paint these objects when they're everywhere? Well, first, let me mention that although there were several artists who were associated with the pop movement, it's probably Andy Warhol whose paintings best represent it. And I believe Warhol had a response for that question. I think he said, everything is art, everything is beautiful. Yes, he did say that. I'm glad you mentioned it. So let's focus on Warhol for a few minutes.
There are some examples of his work on, on page 524 of your textbook. As you see, he painted enormous Campbell's soup cans, lines of Coca-Cola bottles, and rows of Martinson coffee cans. Any ideas about these particular subjects? Well, of course, the story is that Warhol actually ate soup for lunch every day for 20 years. So when he decided to paint objects in the environment, then the soup can naturally came to mind. Do you think that's true, Dr. Stevens? Tom, it certainly is a widespread myth, but probably closer to reality is the fact that Warhol was once a commercial artist and that it was a logical transition for him personally to paint products. He went from commercial ads to art, that gave expression to the same kinds of objects. But he painted people, too. Any thoughts on that? Well, he painted faces, actually. Huge images of the popular, the celebrities of the 60s. There were several of Marilyn Monroe and Elvis Presley. And at least one of Jacqueline Kennedy. But I was thinking that they really weren't portraits in the strictest sense. That's interesting. What do you mean? I'm not sure, but besides the giant canvases, the way that they were presented, it also had a commercial feel. I don't know. I'm not saying that too well. No, I think you're onto something. Do you mean perhaps that the people are commercialized in a sense, like a brand name? Exactly. I think the book identified the subjects in the Face series as popular icons. That was it, of the 60s. So maybe their faces do have commercial appeal. Yes, and he wasn't very flattering, was he? No, he wasn't. What do you think about the colors? That's what I mean. Sometimes the colors are almost psychedelic. Again, that's very retro, very 60s. Let's go back to one of the Marilyn Monroe paintings in your book. Let me see. Here it is. Turn to page 526. You can't see it very well here, but on the original, the paint actually gives the impression of colored ink. And there's often a black stencil over it, which produces a unique effect. See how the orange background contrasts with the yellow hair, and there's a pink and a purple tone on the face? Then there's this green eyeshadow, and to me, it looks like he stenciled the black over the flat surfaces of the face. It's not a lovely portrait. And the critics agreed with you, Julia. Some critics even called it grotesque. But it is absolutely original. Original, but dated, don't you think? I mean, years from now, will anyone be eating Campbell's soup or drinking Coca-Cola? Or really, for that matter, will anyone remember Marilyn Monroe? Interesting observation. So, Tom, you're saying that since pop art, since it depends on the popular culture, which by its very nature is transient, you're asking, will the subject matter of the pop art movement doom its artists to temporary recognition? Exactly, which I'm thinking is really different from, unlike a painter who chooses to create landscapes, which don't change. Number 1. What is this session mainly about? Two, according to the lecturer, why did Warhol paint objects in the environment? Three, whose faces did Warhol paint? Four, what problem does Tom mention? Five, listen again to part of the talk, then answer the question.
I mean, years from now, will anyone be eating Campbell's soup or drinking Coca-Cola, or really, for that matter, will anyone remember Marilyn Monroe? Interesting observation. So, Tom, you're saying that since pop art, since it depends on the popular culture, which by its very nature is transient, you're asking, will the subject matter of the pop art movement doom its artists to temporary recognition? Why does the professor say this? So, Tom, you're saying that since pop art, since it depends on the popular culture, which by its very nature is transient, you're asking, will the subject matter of the pop art movement doom its artists to temporary recognition? Six. Select a drawing that is done in the Andy Warhol style. Talk 2. Listen to part of a lecture in an environmental science class. The professor is discussing the web of life. To review from yesterday's lecture, ecology is the study of organisms in relation to their environment. The total complex of relationships is referred to as the web of life. Now, you'll remember that when the relationships don't change much from year to year, when they don't change, we observe a balance of nature. Today we'll discuss what occurs when the balance of nature is disturbed, either by a geological change, such as a change of climate, or a local agitation, such as a fire, like the recent forest fire north of here. Now, after the balance of nature has been disturbed, when it's disturbed, a period of rehabilitation must occur, and the first life to appear has traditionally been called pioneer flora and fauna. But the pioneer life is temporary and soon replaced by other forms of life. In turn, these forms are replaced by others. That is, a series of transitional life forms successively appears, preparing the environment for the forms that will replace them. Excuse me, Dr. Green, would that be what the book refers to as ecological succession? It is. For example, after a forest fire, pioneer plants will appear, and they are usually herbs or ground cover. Now, soon, they'll be replaced by shrubs. Shrubs will be replaced by trees, and so it goes in succession, which is where we get the term ecological succession. Now, until very recently, it was assumed that plants and animals would form a climax community, and that's a final stage in the ecological succession, and that tended to be stable for a long time. So, in the case of the forest fire, when a permanent climax flora appeared, we would have assumed that the environment had finally stabilized in balance with the fauna, minerals, and water supply. And the theory was interesting because a climax community, because it usually didn't have the same kinds of plants and animals as the community that had been prevalent before the balance of nature was disturbed. Now, what was essential to the concept of a climax was that the balance of nature permitted the community to continue in spite of other organic competition for the area. But the notion of a stable, symbiotically functioning community has been mostly abandoned by scientists. Currently, we believe that natural ecosystems are much too complex to be neatly organized into predictable stages with a final stable community. So what we can expect in the case of the fire is the emergence of patches of former landscapes, and these patches will be at different stages in the same local environment. Question. So the patches are in different stages, and that would be a polyclimax condition? That's exactly right, Mike. Poly means many, so polyclimax refers to adjoining ecosystems at different but mature stages. I believe it's explained as dynamic equilibrium in your text. Thank you. That's very helpful. Janet?
Yes, I was wondering what your opinion was of that wildfire. You know, the one near here. In the book, it was mentioned that sometimes that fire is now recognized. How did they say it? Fire is a natural part of Fire is a natural part of an ecosystem, and at least some experts have been quoted in news reports that they feel fire prevention strategies may have contributed to that disaster. So, do you agree with that? I do. That particular ecosystem had an enormous amount of undergrowth, and I think that it may have fueled the fire. Now, in my opinion, if we had purposely burned some of the undergrowth in what we call a cool fire, we would have removed the accumulation of brush that contributed to the destructive hot fire that destroyed more than, I think I read that it was 50,000 acres of wilderness. Yes? Is a cool fire a controlled burn? Yes, it's referred to as a controlled burn. But back to your original question. I have to tell you that everyone wouldn't agree with my opinion. Critics call that policy the let it burn policy. Now, of course, many people have let's say, a vested interest in fire suppression. Because so many people have built their homes close to the natural environments, they don't want any fires started in their immediate vicinity. So, like your textbook indicates, it's a very controversial topic. Number 1. What is the main topic of today's lecture? Two. How does the scientific community view the theory of a stable climax community? Three. According to the lecturer, why is pioneer life important? Four. What is Dr. Green's opinion of a controlled burn? Five. Listen again to part of the talk, then answer the question. That is, a series of transitional life forms successively appears, preparing the environment for the forms that will replace them. Excuse me, Dr. Green, would that be what the book refers to as ecological succession? Why did the student ask this question? Would that be what the book refers to as ecological succession? Six. The professor describes the process of ecological succession that occurs after the balance of nature has been disturbed. Summarize the process by putting the events in order. Oke, gimana guys? Percakapannya panjang-panjang banget ya. Yang 28 ini, ya coba kita bahas bareng-bareng ya. Udah dijawab kan ya? Nanti kita bedah juga jawabannya. Alright, tadi naratornya bilang listen to part of a seminar in an art class. Dengarkan bagian dari seminar di arts. Apa namanya guys? Seni ya, kelas seni dia ya. Tadi ada Dr. Stevens, right? Dr. Stevens bilang gini, maksudnya profesornya ya. Let me remind you that this is a seminar. Ya, izinkan saya mengingatkan kalian bahwa ini adalah seminar. So I won't be lecturing. Saya tidak akan memberi kuliah di sini gitu maksudnya. Ini seminar bukan kuliah maksudnya gitu. This is a discussion format. Jadi formatnya adalah diskusi. And that means that I expect you to respond to the reading assignments. Dan itu berarti saya mengharapkan kalian menanggapi atau merespon ya tugas reading ya, tugas membaca. No need to raise your hand. Nggak perlu ngangkat tangan kok. Just be moderately courteous about taking turns. Ya, bersikaplah ini cukup sopan aja, cukup bersikap sopan aja saat bergiliran taking turns ya. Remember that 30% of your grade is based on class participation ya. Ingat loh,
30% dari nilai kalian itu didasarkan pada partisipasi kelas. Partisipasi kalian harus berpartisipasi gitu ya. Oke, gitu ya. Now with that in mind, sekarang dengan mengingat hal tersebut, let's begin our discussion of chapter 22 in the main textbook ya. Sekarang dengan mengingat hal tersebut, mari kita mulai pembahasan kita pada chapter 22 bab 22 di buku teks utama gitu ya. Pertanyaannya, what is pop arts? Apa itu ini guys, seni seni populer, seni pop ya, seni populer. Terus dijawab sama Julia muridnya ya, si mahasiswa ya. I'll start. Saya akan mulai. Pop arts, as I understand, it was movement that began in the early 60s when the painters, I think it was mostly painters. Saya akan mulai. Jadi pop art itu guys, seni populer itu menurut pemahaman saya adalah sebuah gerakan yang dimulai pada awal tahun 60-an ketika para pelukis, I think it was mostly painters, saya pikir itu sebagian besar pelukis, began to use mulai menggunakan populer, I mean commercial objects. Maksud saya benda-benda komersial like bottles, seperti botol ya, comic strip ya ini ya, komik panel ya guys, yang biasanya cuma 4 kotak itu aja ya. Apa sih yang lucu-lucu biasanya ya? Ya pokoknya 4 kotak aja, satu halaman aja gitu ya, komik panel. Terus cigarette package, bungkus rokok, and like that as, maksudnya dan sejenisnya ya. That as a subject for their arts, sebagai subjek seni mereka. Terus Dr. Stevens-nya ngejawab, okay, so I'll ask the obvious question. Oke, sekarang saya mau ngajuin pertanyaan yang obvious ya. Obvious itu jelas. Why paint these objects when they are everywhere? Kenapa mereka itu para pelukis-pelukis itu melukis benda-benda yang populer ini? Yang kayak yang botol, comic strip sama rokok gitu. Kenapa menulis itu? Padahal kan benda itu ada di mana-mana gitu. Terus mahasiswa namanya Tom ini ya ngejawab, well, first let me mention that. Baiklah, pertama-tama izinkan saya menyebutkan bahwa although there were several artists who were associated with the pop movement, jadi meskipun ada beberapa seniman yang diasosiasikan dengan gerakan pop populer tersebut ya, it's probably Andy Warhol whose paintings best represented. Mungkin itu yang paling mewakili gerakan populer itu namanya ini ya, pelukis namanya Andy Warhol. And I believe Warhol had a response for that question. Dan saya yakin Warhol bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan apa guys? Pertanyaan tadi guys, kenapa kalau benda-bendanya kayak kaleng segala macam itu kan ada di mana-mana, ngapain dilukis gitu loh. Ya mungkin saja si pelukisnya yang namanya Andy Warhol itu punya jawabannya gitu loh. Pasti si Andy Warhol itu punya jawabannya pak gitu maksudnya. I think he said everything is art. Saya pikir dia pernah ngomong semua hal itu adalah seni. Everything is beautiful. Segala hal itu adalah cantik, indah gitu ya. Terus si Dr. Stevens-nya, dosennya bilang ini, yes he did say that. Ya dia memang ngomong kayak gitu sih ya. So let's focus on Warhol for a few minutes ya. Jadi yuk kita ini ya fokus pada fokus ngomongin Warhol dulu selama beberapa menit. Andy Warhol itu, there are some examples of his work on, let's see, on page 524 of your textbook. Ada beberapa contoh karyanya. Yuk kita lihat halaman buku kalian di halaman 524 ya, di buku kalian. As you see, he painted enormous Campbell soup cans ya. Seperti yang bisa kalian lihat, dia itu ngelukis kaleng sup Campbell yang enormous, sangat besar gitu ya. Lines of Coca-Cola bottles, garis botol Coca-Cola, and rows of Martinson coffee cans, dan deretan kaleng kopi Martinson. Any ideas about this particular subject? Ada ide tentang subjek khusus ini gitu ya. Terus si Tomnya ngejawab, well, of course the story is that Warhol actually ate soup for lunch every day for 20 years. Ya tentu saja ceritanya itu bahwa Warhol itu sebenarnya makan sup untuk makan siang ya, setiap hari selama 20 tahun. Jadi setiap siang itu kan Andy Warhol memang makan sup ya.
So when he decided to paint objects in the environment, jadi ketika dia memutuskan untuk melukis benda-benda di lingkungannya, then the soup can act naturally came to mind. Ya, maka sup itu secara alami dapat terlintas di pikirannya. Ya, kenapa nggak ngelukis yang ini aja, kata mungkin di pikirannya Andy Warhol ya. Setiap hari ngeliat kaleng, oh udah lukis kaleng gitu ya. Lanjut lagi si Tom ngomong, do you think that's true, Dr. Stevens? Apakah menurutmu benar kayak gitu? Terus si Dr. Stevens-nya jawab, Tom, it certainly is a widespread myth. Ya, Tom itu memang mitos yang tersebar luas. But probably closer to reality is the fact that Warhol was once a commercial artist and that was a logical transition for him. Ya, berarti mungkin yang lebih mendekati kenyataan adalah kenyataan bahwa Andy Warhol itu pernah jadi seniman komersil dan itu merupakan transisi logis baginya. Ya, jadi dulunya tuh si Andy Warhol itu bukan seniman ya guys. Dulunya dia tukang gambar lah, ya seniman komersil ya, yang kayak gambar-gambar disuruh perusahaan gambar apa gitu ya, sebelum dia ngelukis yang lain gitu, sebelum dia jadi seniman beneran. Alright, ulang. Tadi dia bilang, but probably closer to reality is the fact that Warhol was once a commercial artist and that it was a logical transition for him personally to paint products. Ya, mungkin yang lebih mendekati kenyataan adalah bahwa Andy Warhol pernah menjadi seniman komersil dan itu merupakan transisi logis baginya secara pribadi untuk melukis produk, gitu guys. Terus he went from commercial ads to art. Dia beralih dari iklan komersil ke seni, ya, beralih karir gitu ya. Well, that gave expression to the same kinds of objects. Yang memberikan ekspresi pada objek yang sama. But he painted people, tapi dia juga ngelukis orang loh. Any thoughts on that? What do you think? Kayak what do you think lah? Any thoughts on that tuh, ada pemikiran tentang itu? Maksudnya what do you think gitu guys ya? Sama kayak gitu. Terus mahasiswa namanya Julia, cewek, dia ngejawab, well, he painted faces. Actually, huge images of the popular, the celebrities of the 60s. Ya, dia tuh melukis wajah. Ya, ngelukis wajah gambar selebriti ya, yang populer di tahun 60-an. There were several of Marilyn Monroe and Elvis Presley. Ada beberapa gambarnya Marilyn Monroe sama Elvis Presley ya guys ya. Oke. Marilyn Monroe itu yang ini guys ya, yang terkenal banget zaman dulu ya guys ya, yang penyanyi cewek itu, yang rambutnya kayak bergelombang itu loh. Kalau Elvis Presley mah raja rock and roll ya. Terus mahasiswa yang namanya Karen ngejawab, and at least one of the Jacqueline Kennedy, but I was thinking that there really weren't portraits in the strictest sense. Dan setidaknya salah satu dari Jacqueline Kennedy ada, maksudnya dia pernah gambar Jacqueline Kennedy, tapi kupikir itu sebenarnya bukan potret dalam arti sebenarnya, bukan potret ya, bukan gambar potret, karena mungkin dimacem-macemin gitu ya, nggak asli kayak ininya, nggak kayak asli kayak orangnya gitu ya, mungkin agak di biruin ininya, mukanya segala macam ya. Dr. Stephen-nya jawab, that's interesting, what do you mean? Itu menarik, maksudmu apa namanya, apa maksudmu gitu ya. Karen-nya ngejawab lagi, I'm not sure, but besides the giant canvases, well, the way that they were presented, it also had a commercial feel. Saya sih nggak yakin, tapi selain kanvas raksasa ya, cara pengirimannya juga memiliki nuansa komersil. I don't know, I'm not saying that too well. Saya nggak tahu sih, saya tuh nggak bisa ngomong dengan baik, maksudnya bingung juga mau ngomong apa gitu ya. Terus Dr. Stephen-nya jawab, no, I think you're onto something. You're onto something itu maksudnya kamu ini ya, ada benernya gitu ya. Ada benernya sih kamu. Do you mean perhaps that the people are commercialized in a sense like a brand name? Apakah maksudmu mungkin orang-orang tersebut dikomersilkan dalam arti tertentu seperti nama merek gitu? Ya mungkin ini aja guys. Kalau menurut saya kayak gini, dia gambar orang-orang terkenal biar lukisannya itu ya cepat terkenal gitu guys ya. Alright, pansos, kalau bahasa kita itu pansos ya. Terus Karen ngejawab,
exactly. I think the book identified the subjects in the Face series as popular icons that is of the 60s, so maybe their faces do have commercial appeal. Tepat, saya pikir buku tersebut mengidentifikasi subjek dalam rangkaian wajah sebagai ikon populer itu di tahun 60-an gitu ya. Jadi mungkin wajah mereka memiliki daya tarik komersil gitu guys, ya, pansos. Yes, and he wasn't very flattering, was he? Si Julianya jawab, ya, dan dia dia tidak selalu menyanjung kan, tidak terlalu menyanjung ya. Maksudnya gambar artisnya itu nggak terlalu dibagus-bagusin banget gitu ya. Dia punya ciri khas sendiri gitu guys. Dr. Steven-nya, no, he wasn't. What do you think about the colors? Enggak kok dia. Bagaimana menurutmu tentang warnanya guys? Warnanya. Julianya ngejawab, that's what I mean. Sometimes the colors are almost psychedelic. Psychedelic itu nih guys, kayak itu yang aku maksud. Terkadang warnanya hampir psychedelic. Psychedelic itu ini guys, kayak mabok gitu lah, kayak imajinasi gitu loh, warna-warna imajinasi gitu lah, kayak orang puyeng ya, membayangin sesuatu warnanya itu berantakan gitu loh guys. Warna psychedelic ya. Kayak orang kena narkoba gitu, dia membayangkan warna itu kayak warnanya dia lebih berwarna-warni lah, kayak alisnya jadi hijau lah, kayak gitu-gitulah, dahinya jadi coklat, jadi kayak ngawang-ngawang gitu ya, warna-warna ngawang. Again that's very retro, dan sekali lagi itu sangat retro. Retro itu jadul gitu ya guys ya. I mean very 60s. Maksud saya itu 60-an banget ya, warnanya gitu ya. Tahun 60-an banget ya, jadul gitu ya. Terus dosennya si Dr. Steven ngejawab gini, let's go back to one of the Marilyn Monroe paintings in your book. Mari kita kembali ke salah satu lukisan Marilyn Monroe di buku kalian ya. Let me see. Coba saya lihat dulu. Here is it. Ini loh, gitu ya. Turn to page 526 ya. Coba ke halaman 526. You can't see it very well here. But on the original, the paint actually gives the impression of colored ink, and there's usually often a black stencil over it ya. Jadi kalian tuh gak akan bisa ngelihatnya dengan jelas di sini ya, tapi pada aslinya catnya sebenarnya memberikan kesan tinta berwarna gitu ya. Dan biasanya seringkali ada stensil hitam di atasnya gitu ya. Stensil itu yang kayak pakai cetakan gitu guys ya, pakai dimal dulu ya kalau bahasa tukang gitu. Kalau kalian mau gambar terus biar rapi gitu ya, adanya cuma pilok. Kalian beli stiker beli kardus dulu, terus kalian sobek-sobek kardusnya pakai cutter gitu ya, pakai cutter, terus kalian tempelin di tembok, terus kalian cat deh ininya, disemprot atau dicat gitu ya. Bukan kardus sih, kayak plastik biasa, kayak mika biasa itu ya, kayak stiker lah, sejenis stiker, tapi nggak ditempel gitu, nggak ditempel juga bisa. Ini namanya stensil juga, pakai cetakan lah, teknik gambar pakai cetakan. Often a black stencil over it which produce a unique effect. Dan biasanya ada stensil hitam di atasnya yang menghasilkan efek unik gitu ya. See how the orange background contrasts with the yellow hair. Lihatlah bagaimana latar belakang oranye kontras dengan rambut kuning ya. And there's a pink and a purple tone on the face. Dan ada warna merah jambu dan warna ungu di wajahnya. Then there's this green eyeshadow. Lalu ada eyeshadow hijau ini ya. And to me, dan bagi saya, it looks like he stenciled the black over the flat surfaces of the face. Dan bagi saya sepertinya dia menstensil warna hitam di atas permukaan datar wajahnya gitu ya. It's not a lovely portrait. Itu bukan potret yang lovely, yang indah gitu ya. And the critics agreed with you, Julia. Dan para kritikus juga setuju denganmu, Julia. Some critics even called it grotesque, but it's absolutely original. Ya, grotesque ini guys, aneh gitu ya. Beberapa kritikus bahkan menyebutnya aneh, tapi itu benar-benar asli gitu ya. Maksudnya original, benar. Daya kreasinya itu kuat gitu ya, maksudnya ya. Punya ciri khas lah intinya gitu ya. Gitu. Terus Tomnya ngejawab, original but dated, don't you think? Asli sih, tapi dated itu kuno.
Don't you think? Ya nggak sih gitu ya. I mean, years from now, will anyone be eating Campbell's soup or drinking Coca-Cola, or really for that matter, or will anyone remember Marilyn Monroe? Maksudku itu bertahun-tahun dari sekarang akankah adakah yang akan makan sup Campbell? Ya, masih ada nggak sih orang yang bakalan makan sup Campbell atau minum Coca-Cola, atau sungguh emang masih ada orang yang bakalan ingat Marilyn Monroe? Jadi gitu guys ya. Ketinggalan zaman tuh, memang sampai nanti ada yang ingat Marilyn Monroe. Tapi kayaknya yang udah pernah terkenal itu kayaknya tetap aja orang ingat guys ya. Coba aja ini Slash gitu, gitaris Slash itu kan orang selalu ingat ya. Meskipun 100 tahun lagi Slash itu tetap ada. Makanya kalian, saya salut buat kalian yang bermusik atau bikin buku dan segala macam, yang berkarya lah. Nanti nama kalian akan dikenang, wajah kalian juga akan dikenang sepanjang masa gitu guys. Kayak Slash, kayak Michael Jackson, ya kan. Terus Dr. Stevens-nya ngejawab, interesting observation, pengamatan yang menarik. So Tom, you are saying that since pop art, since it depends on the popular culture, jadi Tom, kamu kan ngomong bahwa kamu mengatakan bahwa sejak pop art itu bergantung pada budaya populer, which by its very nature transient, yang pada dasarnya adalah sementara, ya, nggak selamanya itu ya. You're asking, will the subject matter of the pop art movement doom its heirs to the temporary recognition? Kamu bertanya-tanya, akankah subjek pop art, gerakan pop art ini menghukum senimannya? Doom itu kayak menghukum gitu ya, menghukum senimannya untuk mendapatkan pengakuan sementara gitu. Ya maksudnya ya pengakuan sementara ya kayak kalian inilah guys, kalian foto-foto, kalian masukin ke Instagram ya kan, di story gitu kan, orang lihat tuh diakui, oh fotonya dia di Bali, oh iya, tapi kan sementara, nggak selamanya. 10 tahun lagi orang juga lupa kalau kamu pernah ke situ gitu, maksudnya gitu guys mungkin ya. Tomnya jawab, exactly, which I'm thinking is really different from unlike a painter who chooses to create landscape which don't change. Tepat, yang menurut saya sangat berbeda dari, ya nggak kayak pelukis yang milih untuk ngelukis lanskap aja. Lanskap itu pemandangan ya, yang nggak akan pernah berubah gitu ya. Ya, kalau saya sih nggak setuju guys. Maksudnya, ya ada yang senang gambar pemandangan atau gambar orang, ya, bebas-bebas saja. Nggak selamanya pemandangan juga sama ya. Gunung Kelut itu juga dulunya beda sama sekarang ya kan. Ya terserah lah. Oke. Yang penting kita bisa jawab pertanyaannya guys ya. Coba kita lihat dulu pertanyaannya. Nomor 1 ya. Oke, nomor 1 tadi pertanyaannya, what is this session mainly about? Jadi sesi ini membahas tentang apa guys? Apakah A, pop artist of the 1960s, jadi artis pop bukan artis pop di tahun 1960-an, bukan ya. Kalau yang B, Andy Warhol's art, jadi seninya Andy Warhol. Terus yang C itu portraits of famous people, potret orang-orang terkenal. Kalau yang D, the use of color in pop arts, penggunaan warna dalam pop arts. Kalau yang A nggak mungkin. A itu guys, ini kan budaya populer ya, pop arts. Ya, nggak harus lagu pop, nggak harus artis pop ya, bukan. Terkecoh kalian kalau jawab yang A ya, bukan pop artist. Pop artist itu penyanyi pop lah maksudnya, bukan. Kalau B bisa, seninya Andy Warhol, karena dia kan tadi kan banyak banget ngomongin tentang Andy Warhol kan. Kalau potret dari orang-orang terkenal, masih bener yang B, masih kuat yang B. Kalau yang D itu penggunaan warna, enggak. Jawabannya adalah yang B ya guys ya. Soalnya tadi mahasiswanya juga ada yang ngomong gini ya. Although there were several artists who are associated with the pop movement, it's probably Andy Warhol whose paintings best represented. Ya, meskipun banyak seniman yang mengasosiasikan dengan pergerakan pop populer gitu ya. Ya mungkin saja Andy Warhol itu adalah yang lukisannya itu yang sangat mewakili gitu ya. Berarti fokusnya percakapan mereka itu ya di seninya Andy Warhol ya. Seninya Andy Warhol apa ya, pop movement kan, pop art kan, ya udah.
pop art guys, ya udah yang B gitu ya, karena Andy Warhol juga karyanya pop art gitu. Kalau yang nomor 2 itu according to the lecturer, why did Andy Warhol paint objects in the environments? Menurut lecturer itu dosen ya. Menurut dosen, mengapa Warhol melukis benda-benda yang ada di lingkungannya? Gampang nih ya. Kalau yang A, he was once a commercial artist. Dia itu pernah menjadi artis komersil. Kalau yang B, he was a very logical person. Dia adalah orang yang sangat logis. Kalau yang C, he used the objects in his daily routine. Dia menggunakan benda-benda itu dalam rutinitas sehari-harinya. He was tired of painting. Dia tired itu capek ya, capek, bosen gitu ya. Enggak, yang benar adalah gampang ya, yang A, karena dulunya dia adalah artis komersil ya, untuk perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalau yang nomor 3, whose faces did Warhol paints? Wajahnya siapa aja yang digambar sama Andy Warhol? Click on the 2 best answers. Gampang nih. Pilih dua jawaban yang benar. A, Marilyn Monroe, B, Elvis Presley, John Kennedy, Andy Warhol. Kalau A itu Marilyn Monroe, penyanyi itu ya, penyanyi cewek itu. Elvis Presley, raja rock and roll. Terus John Kennedy, presiden. Bukan ya, nggak ada John Kennedy tadi ya. Kalau D, Andy Warhol itu pelukisnya. Berarti yang A sama B, gampang. Kalau yang nomor 4, what problem does Tom mention? Masalah apa yang Tom katakan ya guys ya? Apakah yang A, the colors that pop artists used were grotesque? Warna-warna yang digunakan artis pop sangat aneh. Kalau yang B, the paintings were used as commercial advertisements. Lukisan-lukisan itu digunakan sebagai iklan komersil. The paintings were too large for private collectors. Lukisan-lukisan itu terlalu besar untuk kolektor swasta. Kalau yang D itu the subjects might not be of interest in the future. Subjeknya mungkin tidak menarik lagi di masa depan. Yang mana guys? Jawabannya adalah yang D ya guys ya, yang D ya, karena tadi kan Tom bilang gini, the problem with Warhol is that unlike the painter who chooses to create landscapes, his subject matter is very dated. Karena masalahnya Warhol itu nggak kayak pelukis yang lain kan, Tom jadi bilang gitu juga, nggak kayak pelukis lain yang lebih milih ngelukis landscape, pemandangan aja yang abadi gitu ya. Abadi maksudnya gimana Sir abadi? Abadi maksudnya ya kalau kalian ngelihat lukisan pemandangan sekarang kalian nggak akan tahu itu bahwa lukisan itu udah dilukis berapa tahun kemudian. Mungkin saja ini baru dilukis kemarin, bisa jadi. Tapi kalau kalian ngelukis kayak Bob Dylan, ngelukis kayak orang-orang lama lah, orang zaman dulu lah, ini lukisan lama nih, kuno nih gitu guys, Pangeran Diponegoro dan segala macam. Wah ini lama nih gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan baru ya kan. Apalagi sekarang zamannya udah ada foto ya kan, udah ada foto yang bisa disimpan. Kalau zaman dulu kan nggak ada guys. Jadinya kayak lukisan presiden zaman dulu ya dilukis pada saat itu, nggak sekarang. Kalau sekarang kan bisa dilukis 100 tahun lagi baru dilukis ya kan bisa, karena fotonya ada gitu. Alright, datanya ada, tinggal dicontek gitu. Oke, nomor 5-nya guys, listen again to part of the talk. Dengarkan bagian percakapan, then answer the question. Jawablah pertanyaannya. Tadi ada yang ngomong gini ya, si Tom kayaknya. Tom sama profesor ini. I mean years from now, will anyone be eating Campbell soup or drinking Coca-Cola, or really for that matter, will anyone remember Marilyn Monroe? Maksudku bertahun-tahun dari sekarang, akankah ada orang yang masih makan itu ya, sup Campbell atau minum Coca-Cola atau atau sungguh dalam hal ini adakah yang akan mengingat Marilyn Monroe? Terus dijawab sama profesornya, si Dr. Stevens ya. Interesting observation, pengamatan yang menarik. So Tom, you're saying that since it depends on the popular culture, which by its very nature is transient, ya. Pengamatan yang menarik. Jadi Tom, kamu mengatakan bahwa sejak pop art karena hal itu bergantung pada budaya populer yang pada dasarnya adalah bersifat sementara, ya. Transient itu sementara, guys. You're asking, will the subject matter of the pop art movement doom its artists to temporary recognition gitu ya. Kamu bertanya, akankah subjek penting gerakan pop arts menghukum, jadi
gerakan pop art itu menghukum senimannya untuk mendapatkan pengakuan sementara ya. Alright, pertanyaannya why does the professor say this? Kenapa profesornya mengatakan demikian? Mengatakan ini ya. So Tom, you are saying that since pop art, since it depends on the popular culture, which by its very nature is transient, you're asking will the subject matter of the pop art movement doom its art to the temporary recognition? Ya, kenapa profesornya mengatakan ini? Jadi Tom, maksudmu sejak pop art karena itu bergantung pada budaya populer yang pada hakikatnya adalah sementara gitu ya. Kamu nanya, akankah subjek dari pop art gerakan seni pop art itu menghukum senimannya untuk mendapatkan pengakuan sementara? Oh, mungkin senimannya juga maksudnya bisa juga di konteks ini guys ya, dia pingin diakui secara sementara, makanya ada yang terkenal dia gambar gitu ya. Oh ya, sekarang yang lagi viral ini ya, siapa ya lagi viral ya, Pamungkas ya. Pamungkas dia pokoknya saya ngegambar Pamungkas biar saya terkenal juga gitu guys, ikut-ikutan ya, pansos sayanya yang pansos sebagai pelukis gitu ya, bisa juga kayak gitu. Alright, jawabannya adalah belum ini ya, pilihannya dulu ya. Kalau yang A, he asked the students to repeat his idea because it is interesting. Ia meminta mahasiswanya mengulangi idenya karena menarik. Kalau yang B, he disagrees with the students' statement about pop arts. Jadi dia tidak setuju dengan pernyataan mahasiswanya tentang pop arts. Kalau yang C, he asked the student another question to continue the discussion. Dia mengajukan pertanyaan lain kepada mahasiswa tersebut untuk melanjutkan diskusi guys ya. Kalau yang D, he restates the students' comments to refine and clarify it. Dia menyatakan kembali komentar siswa untuk menyempurnakan dan memperjelasnya. Yang mana guys? Jawaban yang benar adalah yang D guys. He restates the students' comments to refine and clarify it. Dia menyatakan kembali komentar siswa untuk menyempurnakan dan memperjelasnya. Jadi yang D ya guys ya. Tadi kan Tom ini ya ngasih contoh dan Profesor Stephen-nya cuman ngulangi gitu ya biar umum gitu ya. Maksudnya kayak mahasiswanya itu ngomong, terus kita sebagai guru itu ngulangi apa yang diomongkan si murid itu untuk menyempurnakan, untuk memperjelasnya gitu ya. Oh jadi maksudmu begini kan? Gitu guys. Lebih ke situ arahnya sih ya. Alright, gitu. Kalau yang nomor 6 gampang nih ya. So click on the drawing that is done in the Andy Warhol style. Klik pada gambar yang dibuat dengan gaya Andy Warhol. Gampang nih, yang ini ya, benda-benda di sekitar kita ya. Berarti yang C, Soup Campbell itu guys. Alright, oke. Gimana, pusing ya? Alright. Oke, kalau gitu kita lanjut di nomor ini ya, di Talk To ya. Guys, kalau ada pertanyaan silakan ini ya. Silakan nanya di kolom komentar, jangan malu-malu. Oke, untuk yang kedua ya, Talk To ya guys ya. Talk To tadi ada ngomongin ini ya, kayak hutan-hutan apa gitu tadi ya. Oke, ini saya bacain transkripnya ya guys ya. Teman-teman kalau mau bukunya Longman ini ada transkripnya juga ya, transkrip listeningnya silahkan hubungi nomor yang ada di bio ya guys ya, nanti saya kasih. Alright. Oke guys, ini tadi dia ngomong gini, naratornya dulu bilang ya, listen to part of a lecture in an environmental science class ya, dengarkan bagian dari ceramah di kelas ilmu lingkungan ya, environmental science, jadi ilmu lingkungan. Okay, the professor is discussing the web of life. Profesornya sedang mendiskusikan jaringan kehidupan. Profesor Green namanya ya. Tadi si Professor Green bilang gini, to review from yesterday's lecture, ecology is the study of organism in relation to their environments. Jadi mengulas kuliah yang kemarin, jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari organisme dalam kaitannya dengan lingkungan. Alright. The total complex of relationship is referred to as the web of life ya. Keseluruhan kompleks hubungan disebut sebagai web of life, jaringan kehidupan. Now you'll remember that when the relationship don't change much from year to year. Sekarang kalian akan ingat bahwa hubungan
Hubungannya itu ya web of life tadi ya, tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. When they don't change, ketika mereka tidak banyak berubah atau tidak berubah gitu ya. We observe a balance of nature, ketika kita menjaga, karena kita menjaga keseimbangan alam, balance of nature. Terus dia ngomong lagi, today we'll discuss what occurs when the balance of nature disturbed. Hari ini kita akan membahas apa yang terjadi ketika keseimbangan alam terganggu. Either by geological change such as change of climate, ya, baik oleh perubahan geologi seperti change of climate, perubahan iklim ya, or a local agitation ya, atau pergolakan lokal such as fire ya, seperti kebakaran, like the recent forest fire north of here, seperti yang terjadi di hutan utara baru-baru ini gitu ya. Terus dia ngomong lagi, now after the balance of nature has been disturbed ya, kini setelah keseimbangan alam terganggu, when it's disturbed, right, a period of rehabilitation must occur ya. Harus ada kalau udah terganggu itu harus ada masa rehabilitation, masa rehabilitasi gitu ya. And the first life to appear has traditionally been called pioneer flora and fauna, dan kehidupan pertama yang muncul secara tradisional, secara alami itu disebut pionir flora dan fauna. Pionir itu maksudnya yang awal ya guys ya. Jadi habis kebakaran, habis tuh umpamanya nih ya, kebakaran satu hutan habis semua. Nah, nanti kan pasti muncul sesuatu gitu ya. Tetap tumbuh hutannya ya. Mungkin daun kecil atau apa gitu ya. Itu namanya pionir, pengawal ya, perintis yang paling awal tumbuh setelah kebakaran gitu ya. Harus ada rehabilitasi, kalau secara alami muncul pionir flora dan fauna. But the pioneer life is temporary and soon replaced by other forms of life. Namun kehidupan pionir itu, perintis itu bersifat sementara aja dan segera digantikan oleh bentuk kehidupan yang lain. Terus in turn these forms are replaced by others ya. Pada gilirannya bentuk-bentuk ini digantikan oleh yang lainnya gitu ya. That is, artinya a series of transitional life forms successively appears. Artinya serangkaian bentuk kehidupan peralihan muncul secara berturut-turut ya. Preparing the environments for the forms that will replace them, mempersiapkan lingkungan bagi bentuk-bentuk yang akan menggantikannya. Terus ditanya sama mahasiswanya namanya Mike. Excuse me, Dr. Green, would that be what the book refers to as ecological succession? Permisi, Dr. Green, apakah buku ini menyebutkan tentang suksesi ekologis? Suksesi ekologis, ekologi kan tadi ya guys ya, tentang organisme tadi ya, alam lah intinya ya. Suksesi itu ini guys, penerus. Umpamanya kalian punya bapak kaya raya, punya perusahaan, nah suksesornya siapa nih, penerusnya siapa nih, kamu umpamanya ya, suksesi penerus lah ya. Profesor Greennya jawab, it is, ya benar ya. For example, contohnya after a forest fire, setelah kebakaran hutan gitu ya, pioneer plants will appear. Tanaman pionir akan muncul. And they are usually herbs or ground cover, dan biasanya itu berupa tanaman herbal gitu ya, dan herba atau penutup tanah. Now soon they'll be replaced by shrubs. Terus tidak lama lagi akan digantikan oleh shrubs, semak belukar ya. Shrubs will be replaced by trees. Lalu semak belukar itu akan digantikan oleh pepohonan. And so it goes in succession. Begitulah yang terjadi secara berurutan ya. And so it goes in succession, which is where we get the term ecological succession. Oke, dan begitulah yang terjadi secara berurutan, dan dari situlah kita mendapatkan istilah suksesi ekologis ya. Now until very recently, kini hingga baru-baru ini, it was assumed that plants and animals would form a climax community.
Kini hingga baru-baru ini diasumsikan bahwa tumbuhan dan hewan akan membentuk komunitas klimaks. Klimaks itu puncak ya guys ya, komunitas puncak. Berarti gini kayak herbal berubah jadi rumput, digantikan rumput, digantikan pohon. Nah kalau udah bertahan tuh paten ya, itu namanya klimaks ya. And that's a final stage in the ecological succession, dan itu adalah tahap akhir dalam suksesi ekologi gitu ya. And that tended to be stable for a long time, dan cenderung stabil untuk jangka waktu yang lama. So in the case of the forest fire, jadi dalam kasus kebakaran hutan, when a permanent climax flora appeared ya, ketika klimaks permanen muncul gitu ya, we would have assumed that the environments had finally stabilized in a balance with the fauna, minerals, and water supply. Jadi ketika flora klimaks permanen muncul, kita berasumsi bahwa lingkungan akhirnya stabil dalam keseimbangan dengan fauna, mineral, dan persediaan air. By the way, flora itu tumbuhan, fauna itu hewan ya guys ya. Pasti udah tahu, right? And then lanjut dia ngomong, and the theory was interesting. Teorinya itu menarik, because a climax community, karena komunitas klimaks ini, because it usually didn't have the same kinds of plants and animal as the community that had been prevalent before, the balance of. Dan teori ini menarik karena komunitas klimaks biasanya jenis tumbuhan dan hewan tidak sama dengan komunitas yang ada sebelum keseimbangan nature was disturbed, keseimbangan alam menjadi terganggu. Now, what was essential to the concept of a climax was that the balance of nature permitted the community to continue in spite of other organic competition for the area. Sekarang hal penting dalam konsep klimaks adalah bahwa keseimbangan alam memungkinkan komunitas untuk terus dalam meskipun ada persaingan organik lainnya untuk wilayah tersebut gitu ya. But the notion of a stable, symbiotically functioning community has been mostly abandoned by scientists. Namun gagasan tentang komunitas yang stabil dan berfungsi sebagai simbiosis sebagian besar telah ditinggalkan oleh para ilmuwan ya. Currently we believe that natural ecosystem are much too complex to be neatly organized into predictable stages with a final stable community. Jadi saat ini kami percaya bahwa berarti dia menganggap dirinya ilmuwan ya guys ya. Memang iya, karena dia kan guru juga ya. Saat ini kami percaya bahwa ekosistem alami terlalu kompleks untuk disusun secara rapi ke dalam tahap-tahap yang dapat diprediksi dengan komunitas akhir yang stabil gitu ya. So what we can expect in the case of fire is the emergence of patches by former landscapes. Jadi apa yang bisa kita perkirakan jika terjadinya kebakaran adalah munculnya petak-petak bekas lanskap, and these patches will be at different stages in the same local environment. Dan mungkin petak-petak ini akan berada pada tahapan yang berbeda di lingkungan lokal yang sama. So, dia nanya question, ada pertanyaan gitu ya. Terus si Mike-nya nanya, so the patches are in different stages and that would be a polyclimax condition. Jadi penambalannya ada di tahapan yang berbeda dan itu akan menjadi kondisi poliklimaks. Poliklimaks itu kayak klimaks yang banyak gitu guys ya. Banyak klimaks gitu ya. Terus dijawab sama Profesor Green, that's exactly right Mike. Itu benar sekali Mike. Poly means many. Poly artinya banyak. So polyclimax refers to adjoining ecosystems and different but mature stages. Jadi poliklimaks mengacu pada ekosistem yang berdampingan pada tahap yang berbeda namun matang ya. I believe it's explained as dynamic equilibrium in your text. Saya yakin ini dijelaskan sebagai keseimbangan dinamis dalam teks kalian ya. Equilibrium itu keseimbangan guys, sama kayak balance. Terus thank you, si Mike-nya jawab, thank you, that's very helpful. Terima kasih, itu sangat membantu. Terus si profesornya nanya ke Janet, maksudnya kok nggak ngomong dia Janetnya terus ngomong gini Janetnya. Yes, I was wondering what your opinion was of that wildfire ya. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang kebakaran hutan itu ya.
You know the one near here, yang dekat sini itu loh, ya. Terus dia ngomong lagi, in the book it was mentioned that sometimes, ya, di dalam buku disebutkan bahwa kadang-kadang that fire is now recognized, api itu kadang-kadang, api itu sekarang dikenali. How did they say it? Bagaimana mereka mengatakannya? Fire is a natural part of an ecosystem. Jadi api adalah bagian alami dari ekosistem, ya, suatu ekosistem. And at least some expert have been quoted in news report, dan setidaknya omongan beberapa ahli telah dikutip dalam laporan berita that they feel fire prevention strategies may have contributed to that disaster, bahwa mereka merasa strategi pencegahan kebakaran mungkin berkontribusi terhadap bencana tersebut. So, do you agree with that? Apakah Anda setuju dengan itu, gitu ya? Dijawab sama Profesor Green. Profesor Green jawab, I do, ya benar, ya. That particular ecosystem had an enormous amount of undergrowth. Ekosistem tersebut memiliki banyak sekali tumbuhan undergrowth, ya, tumbuhan bawah, gitu ya, tumbuhan bawah, yang bawah tanah maksudnya. And I think that it may have fueled the fire. Dan menurut saya hal ini mungkin menjadi pemicu kebakaran, gitu ya. Now in my opinion, sekarang menurut pendapat saya, if we had purposely burned some of the undergrowth in what we call a cool fire, sekarang menurut pendapat saya, jika kita dengan sengaja membakar sebagian tumbuhan bawah dengan api dingin, ya, cool fire. Cool fire apa sebenarnya? Emang api ada yang dingin? Gini guys, kalau api panas, api hangat, ya, itu panas banget, gitu ya. Kalau api dingin itu yang api yang dijaga gitu guys, ya, yang suhunya nggak terlalu panas. Jadi kayak kalian ngebakar sampah, itu disebutnya cool fire sih, karena nggak terlalu nggak terlalu gede apinya, ya. Berarti api nggak terlalu gede lah intinya, ya. Now in my opinion, if we had purposely burned some of the undergrowth in what we call a cool fire, sekarang menurut pendapat saya, jika kita dengan sengaja membakar sebagian tumbuhan bawah dengan api dingin, ya, we would have removed the accumulation brush that contributed to the destructive hot fire that destroyed more than, I think I read that it was 50,000 acres of wilderness. Kita akan menghilangkan tumpukan semak yang berkontribusi pada api panas yang merusak, yang menghancurkan lebih dari menghancurkan lebih dari 50.000 hektar, ya. Ya kan gitu, yes. Ya kan kayak gitu, ya. Terus Janetnya jawab, is a cool fire, nanya dia, is a cool fire controlled burn? Jadi api dingin itu bisa mengontrol mengontrol kebakaran, ya. Maksudnya apakah api dingin itu merupakan pembakaran yang terkontrol, gitu ya. Dijawab sama Profesor Green, yes, it's referred to as controlled burn. Ya, ini disebut kebakaran yang dikontrol, gitu ya. Maksudnya kayak kalian ngebakar sambil dijagain gitu loh guys, membakar dikit-dikit gitu, ya, kayak semak-semak kalian bakar tapi sambil dijaga gitu. Alright, so yeah, yes, it's referred to as a controlled burn. Ya, ini disebut sebagai pembakaran yang dikontrol, gitu ya. Api dingin tadi. But back to your original question, tapi kembali ke pertanyaan awalmu tadi, ya. I have to tell you that everyone wouldn't agree with my opinion. Saya harus mengatakan bahwa nggak semua orang bisa setuju sama opini saya. Kayak cool fire tadi, ya, api dingin, maksudnya ngebakar hutan sambil dijagain gitu loh. Loh sir, kenapa dijaga, kenapa dibakar hutannya? Ini guys, biar kalau umpamanya panas banget, itu yang udah dibakar itu nggak ikut-ikutan nambahin gitu loh guys. Dikurangi, jadinya tumbuhannya nggak kepake itu dikurangi, biar nanti kalau panas tiba-tiba ada kebakaran besar itu nggak terlalu gede, soalnya sokongannya, maksudnya tumbuhan yang kayak semak-semak tadi udah hilang gitu loh guys, maksudnya.
Alright, but back to your original question, I have to tell you that everyone wouldn't agree with my opinion. Ya nggak semua orang setuju sama opini saya. Critics call that policy the let it burn policy. Kritikus menyebut kebijakan seperti itu sebagai kebijakan let it burn. Jadi biarkan saja terbakar ya, nama kebijakan ini ya. Kebijakan api dingin atau mengkontrol kebakaran dengan mengurangi gitu ya, dibakar duluan gitu ya. Terus dia ngomong lagi, now of course many people have, let's say, a vested interest in fire suppression. Sekarang tentu saja banyak orang yang memiliki, katakanlah mereka berkepentingan dalam pemadaman kebakaran gitu ya, fire suppression itu pemadaman, because so many people have built their homes close to the natural environments, karena begitu banyak orang yang membangun rumah mereka dekat dengan lingkungan alam. They don't want any fire started in their immediate vicinity. Mereka tidak ingin kebakaran terjadi dalam waktu dekat gitu ya. So like your textbook indicate, jadi seperti yang ditunjukkan dalam buku teks kalian, it's very controversial topic. Ini adalah topik yang sangat kontroversial ya, api pembakaran hutan dengan sengaja gitu ya, untuk mengontrol gitu ya. Agak pusing juga ya guys ya. Alright, materi topiknya asing bagi saya, bagi kita ya. Atau teman-teman memang bidangnya ini ya enak ya kalau bidangnya ini. Kalau saya nggak familiar ya. Oke, kita langsung coba jawab pertanyaannya aja. Nomor satunya, what is the main topic of today's lecture? Apa topik utama kuliah hari ini? Apakah yang A guys, the climax association, asosiasi klimaks. Kalau yang B itu pioneer plants, tanaman pionir. Kalau yang C itu a forest fire, kebakaran hutan. Kalau yang D itu disturbance in the balance of nature, gangguan keseimbangan alam. Yang mana guys? Jawabannya adalah yang D ya guys ya. Tadi kan si profesornya bilang gini soalnya, today we will discuss what occurs when the balance of nature is disturbed. Ya kan, hari ini kita akan membahas apa yang akan terjadi jika keseimbangan alam terganggu ya guys, either by geological change such as change of climate or local agitation such as fire. Baik karena perubahan geologi seperti perubahan iklim atau gangguan seperti ini ya, gangguan lokal seperti kebakaran. Oke, itu yang paling tepat untuk menjadi ini ya topik utama kuliahnya. Alright, masih gampang. Kalau yang nomor 2, how does the scientific community view the theory of a stable climax community? Bagaimana komunitas ilmiah memandang teori komunitas klimaks yang stabil? Apakah yang A, they no longer support it, mereka tidak lagi mendukungnya. Kalau yang B itu they were never interested in it, mereka nggak akan tertarik. Kalau yang C, they named it dynamic equilibrium, mereka menamakannya keseimbangan yang dinamis. Kalau yang D, they proposed it to replace polyclimax, mereka mengusulkannya untuk menggantikan poliklimaks. Agak susah ya. Tapi yang paling tepat adalah yang A guys ya. Mereka tidak lagi mendukungnya. They no longer support it. Tidak mendukung apa sir? Ya kan pertanyaannya, bagaimana komunitas ilmiah ya, para ilmuwan gitu ya, memandang teori komunitas klimaks yang stabil. Mereka tidak lagi mendukungnya karena tadi profesornya tadi kan juga bilang ini, but the notion of a stable symbiotically functioning climax community has been mostly abandoned by scientists. Namun gagasan tentang komunitas klimaks yang stabil dan berfungsi sebagai simbiosis bagian besar telah ditinggalkan oleh para ilmuwan. Alright, gitu guys. Terus kalau yang nomor 3, according to the lecturer, why is pioneer life important? Ya, menurut lecturer, menurut Pak dosen Green tadi ya, Dr. Green tadi ya, mengapa kehidupan pionir atau perintis itu penting? Kalau yang A, it prepares the environment for the form that will replace it. Ia mempersiapkan lingkungan untuk bentuk-bentuk yang akan menggantikannya. Kalau yang D, yang B, it is a stable environment that remains undisturbed in spite of condition.
Ini adalah lingkungan stabil yang tidak terganggu apapun kondisinya. Enggak ya. Kalau yang C itu it assures that plants, animals, and minerals are replaced by exactly the same flora and fauna. Jadi ini menjamin bahwa tumbuhan, hewan, dan mineral digantikan oleh flora dan fauna yang sama persis gitu guys. Kalau yang D, it is the only life that will never be able to grow in areas where the balance of nature has been disturbed. Ini adalah satu-satunya kehidupan yang dapat tumbuh di daerah yang keseimbangan alamnya terganggu. Yang mana guys? Kenapa kehidupan pionir itu penting menurut Pak dosen? Jawabannya adalah yang A guys. Alright, jawabannya A. Karena itu kan ini ya kayak persiapan gitu ya biar untuk memancing yang lain biar tumbuh gitu kan ya. Jawabannya it prepares the environments for the forms that will replace it. Jadi ia mempersiapkan dia perintis tumbuhan awal-awal gitu ya, tumbuhan perintis ya, tumbuhan pionir itu penting karena ia mempersiapkan lingkungan untuk bentuk-bentuk yang akan menggantikannya. Jadi mempersiapkan tanah biar subur gitu ya. Itulah tugasnya ini ya. Kayak rumput-rumput dan segala macam semak belukar gitu ya. Biar kalau udah digantikan sama yang lain itu tanahnya lebih subur gitu ya. Yes. Alright, kalau yang nomor 4-nya, what is Dr. Green's opinion of a controlled burn? Bagaimana opininya Dr. Green tentang kebakaran yang dikendalikan gitu ya? Apakah yang A, he agrees with using a coal fire to control wildfires? Dia setuju untuk menggunakan api dingin untuk mengendalikan kebakaran hutan. Kalau yang B, he disagrees with the author of the textbook they are using. Dia tidak setuju dengan penulis buku teks yang mereka sedang gunakan. Kalau yang C, he thinks that using a controllable burn is the only reasonable opinion. Jadi dia berpendapat bahwa penggunaan pembakaran hutan yang dikontrol itu adalah satu-satunya opini yang masuk akal. Kalau yang D, ia berpendapat he does not think that fire prevention strategies influence forest fire. Ia berpendapat bahwa strategi pencegahan kebakaran tidak mempengaruhi kebakaran hutan ya. Jadi kalau kita pakai api dingin untuk mengurangi semak-semak gitu ya, itu tidak akan mempengaruhi kebakaran hutan. Alright, jawabannya yang mana guys? Nomor 4 itu yang paling tepat adalah yang A ya guys. Jadi dia setuju dengan penggunaan api dingin untuk mengendalikan kebakaran hutan. Soalnya tadi ada dia ngomong menurut pendapat saya ya kan, in my opinion if we had purposely burned some of the undergrowth in what we call a coal fire, menurut pendapat saya jika kita sengaja membakar sebagian semak-semak dengan api dingin gitu ya, we would have removed the accumulation of brush that contributed to the destructive hot fire ya. Kita bisa menghilangkan tumpukan semak-semak yang berkontribusi pada api yang destruktif, api yang kebakaran beneran gitu ya. Gitu guys. Dia berarti setuju ya guys ya, setuju. Oke, kalau yang nomor 5-nya tadi ada yang ngomong naratornya bilang gini, listen again to part of the lecture. Dengarkan lagi bagian dari perkuliahannya, then answer the question. Jawablah pertanyaan. Tadi ada yang ngomong gini, Dr. Greennya tadi yang ngomong gini, Dr. Greennya ngomong that is a series of transitional life forms successively appears. Artinya serangkaian bentuk kehidupan peralihan muncul secara berturut-turut, preparing the environments for the forms that will replace them ya. Menyiapkan lingkungan bagi bentuk-bentuk yang akan menggantikannya. Terus ada yang nanya itu mahasiswanya, excuse me Dr. Green, maaf Dr. Green, permisi gitu ya, would that be what the book refers to as ecological succession? Apakah itu yang disebut buku ini sebagai suksesi ekologi gitu? Ya, pertanyaannya, why did the student ask this question? Kenapa mahasiswanya nanya pertanyaan ini? Would that be what the book refers to as ecological succession? Ya.
Apakah itu yang disebut dalam buku ini sebagai suksesi ekologis? Ya, jawabannya mana guys? Apakah yang A, because the book is difficult to understand, karena buku ini sulit dimengerti. Kalau yang B itu because he is trying to relate the lecture to the book, karena dia mencoba menghubungkan ceramah dengan bukunya. Bisa pas yang B ini ya. Coba kita lihat yang C, because Dr. Green lecture was not very clear, karena ceramahnya Dr. Green itu perkuliahannya itu tidak begitu jelas. Bukanlah. Because he wants to interrupt Dr. Green, karena dia ingin mengganggu Dr. Green. Enggak, yang benar adalah yang B ya. Yang B, alright, because he's trying to relate the lecture to the book, karena dia ingin menggabungkan, mengrelatekan gitu ya, perkuliahannya dengan bukunya, makanya dia nanya gitu ya. Jadi profesornya kan ngedorong mahasiswanya untuk menghubungkan informasi dari buku teks ya dengan informasi yang diajarkan ya di perkuliahan gitu ya. Makanya dalam hal ini mahasiswanya tuh nyoba memahami pengertian istilah-istilah teknis kayak suksesif, ekologi tadi guys. Lebih ke situ arahnya. Alright. Terus yang nomor 6 terakhir ya. The professor describes the process of ecological succession that occurs after the balance of nature has been disturbed. Jadi dosennya itu menjelaskan proses suksesi ekologi yang terjadi setelah keseimbangan alam terganggu. Alright. Summarize the process by putting the events in order. Jadi ringkaslah prosesnya dengan mengurutkan peristiwa-peristiwa tersebut. Terus kalau pakai komputer ya, klik on a sentence ya, klik di kalimatnya, and then klik on the space where it belongs. Klik pada sebuah kalimat, kemudian klik pada ruang tempatnya berada gitu guys. Suruh ngurutin lah intinya ya, ngurutin di bawah ya. Alright, kita baca dulu pilihan jawabannya. Kalau yang A, pioneer flora and fauna appear, pionir flora dan fauna muncul. Kalau yang B itu adalah the climax association occurs, asosiasi klimak yang terjadi. Kalau yang C itu more stable plants and animal life is established, kehidupan tumbuhan dan hewan menjadi lebih stabil gitu ya. Kalau yang D yang terakhir, other forms of temporary plants and animal replace the early ones, bentuk lain dari tumbuhan dan hewan sementara menggantikan bentuk awal. Ini cara natanya gimana ya? Yang terjadi pertama adalah yang A guys ya. Yang A, pioneer flora and fauna muncul gitu guys. And then baru yang D, bentuk lain dari tumbuhan dan hewan sementara menggantikan bentuk awal ya, dia digantikan dia. Baru setelah itu yang C ya kan, more stable plants and animal life is established, kehidupan tumbuhan dan hewan menjadi stabil gitu ya. Baru klimaks, baru yang B gitu ya, asosiasi klimaks ya. Klimaks itu udah puncak maksudnya. Alright, gimana guys? Susah apa gampang nih? Berarti A D C B. Alright, susah apa gampang guys? Ini kayaknya pewanjang ya. Oke, nanti abis ini kita lanjut lagi ke exercise 29 kalau videonya udah ada ya. Alright, agak pusing juga guys saya ngejelasinnya ya, agak puyeng ya. Gak apa-apa demi teman-teman ya. Alright guys, kalau ada pertanyaan silahkan nanya di kolom komentar. Kalau berkenan bagikan channel ini ke teman-temannya yang juga lagi belajar bahasa Inggris ya guys ya. Thank you very much and see you.